छोले जहाँ को आम ओडिया काबुली चना कही था जोटा कि आम प्रतिदिन कह गले सप्ताह को 2-3 थर तो बने ही था। बहुत कम लोग जानी थे यह चा पत्ती ही प्रस्तुत करा जाए एक्चुअली ऑथेंटिक वे रे। दिल्ली सहर आ पंजाब सहर रे ढाबारे मिलुथबा सही गाढ़ कला कला मसालादार छोले घरे केमिति आमे माने बनेबा आज मु सेटा आपण मानक संगे शेयर करिवि। तेबे नमस्कार, प्रीति छंदा होम किचन को आपनको स्वागत। एठी मु 250 ग्राम रो नै जाईची छोले जहाँ को मु 8 घंटा बतरे की रखी देइथिली। राति बतर देकी आपण माने जदि दिन रे प्रस्तुत करिवे बहुत भल रहइबो एवं भल फुली थाई मध्य कम से कम 8 रु 10 घंटा तो आमे बतरे नबा। तापरे गोटे मु पैन रे नहीं जाइथिली पानी 1.5 ग्लास भाया पानी नहीं जाइथिली सेथिरे आमे गोटे चामच आमे दे देबा चापत्ती नॉर्मल चापत्ती किछि मसालादार जेमती चापत्ती नथिबो। जदि आपण इलायची फ्लेवर चापत्ती नउचंती तथापि चली जिवो। इलायची को आमे माने स्किप कर देबा तरकारी रे। एबे आमे ई चापत्ती रे किछि ऐड करबानी केवल फुटिया पे छाड़ देबा 3 मिनिट पर्यंत सी मांच करी बस फुटिया पे छाड़ देबा जेमती तार गोटे कलर आसीबो जेमती ब्लैक टी रो कलर आसे सेमती जेतल कलर आसीबो आमे कोन करबा गैस बंद कर देबा। तापरे गोटे प्रेशर कुकर नबा सेथिरे किछि नै जेबा आमे तेजपत्र अल्प किछि केवल फ्लेवर आसा पे छोट डालचिनटे एवं लवंग 2-3 टी। एबे कोन करबा ना आमे जोटा चापत्ती को फुटेकी रखितले ताको आमे छाणी नबा चापत्ती छणा रे भल भाव आमे छाणी नबा। तो आवश्यक हेले पुणी आमे आउर भी पानी देबा। एई स्टेज रे आमे कोन करबा छोले को सिजेबा तेन कर जेतिके भी छोले नै जितबा से सब को आमे कुकर रे ऐड कर देबा। स्वाद अनुसार आमे लूण देबा। एबे देखंतु हमर पानीटा पूरा छोले को बुडेनी जेतले देखिबे छोले जदि पानी रे बुडी नथबो तेबे आपण माने कोन करिवे ना चाहिले आउ अध ग्लास पर्यंत पानी मध्य देई देबे जेमती छोलेटा हमर बुडी के पूरा पानी रे रहिबो। छोले साधारणतः सिझिया पे हमको 3 रु 4टा सीटी लगी थाए तो मोर एटा 3टा सीटी रे हो जाइतिला आपनको हुए तो गोटे सीटी अधिक लगी जाय पारे। तो एठी किछि हमें मसला प्रस्तुत करनबा जेमति कि आपण मान देखुतबे 2टी टमाटो को मु सिंपल भाबरे एमति ग्राइंडिंग कर नेतिली कंचा टमाटो को अदा रसुण को मु बाटी नेतिली पाखा पाखी 3 चमच भले हमर अदा रसुण हेतिला एवं एठी किछि मु नै जेतिली गोलमरच गुंड आ 2टी प्याज छोट साइज रो। जदि आपण पाखरे गोलमरच गुंड नाही जेतले अदा रसुण बाटुचंती सेइथरे आपण गोलमरच 8-10टा भाया पकेकी ग्राइंडिंग करनेबे। तो एति ही आमे माने मसला ऐड करबा आगु को जहाँ बेसिक मसला दरकार सेटा म आपनको सेठी ही शेयर करबी। एठी हमर 3टा सीटी हमर मार्शल लानी तापरे कोन करबा ना आमे गोटे कड़ी नबा। एटा सोरसो तेल रे करले बहुत भल लागे आपण माने चाहिले घियो किंबा रिफाइन ऑयल रे भी मध्यम करि परिबे। तो एठी हमें कोन करबा ना प्याज को लो टू मीडियम आंच रे एहा को हमें भाजी नबा हल्का नरम हबो एवं गोल्डन ब्राउन हबा पर्यंत भाजी नबा। एठी देखुतबे गोटे बड़ इलायची रो किछि मंजी मु पके देथिली जा द्वारा हमर प्याजटा बहुत बढ़िया बास्ना आसीबो हम ग्रेवीटा भी बहुत बढ़िया बास्ना आसीबो। जदि नाही आपण माने नॉर्मल गुजराती जोटा आसे ना सेटा पके परिबे बस घोड़े की मु ताहाको भाजी थिली। एबे देखंतु प्याज पूरा नरम हेची प्याज को ध्यान देबे प्याज जेमति पूरा नरम थिबो जा द्वारा हम ग्रेवीटा बहुत भल आसीबो। प्याज भल भाव भाजी हो सारा पर हल्का गोल्डन ब्राउन है बहुत कम परिमाण रे आमे हलदी गुंड पकेबा जेहेतु आमको दिल्ली स्टाइल रो बनायार अछि ऑथेंटिक स्टाइल रो बनायार अछि टिके कला कला हमर ग्रेवीटा देखा जिवो। लंका गुंड आमे बने पकेबा मु एठी काश्मीरी चिली ऐड करनी राग लंका गुंड मु ऐड करछि। एठी देखंतु जोटा आमे बाटी रखितेले सब अदा रसुण से सब को जोटा आमे बाटी रखितेले 3 चमच भाया टोटाल हेतला ताकू मध्य ऐड करके भल भाव आमे कसिबा। भल भाव कषि हो सारा पर अल्प किछि समय पर आमे जोटा टमाटो को प्यूरी करी रखितेले 2टा टमाटो मुझे नहीं मीडियम साइज रो तो से टमाटो को ऐड करी मध्य भल भाव कषिबा एवं देखिक आम मैंने लुण ऐड करवा कारण छोले रे पूर्वर आम लुण ऐड करछे सिझिला समय रे। एबे आमे कोन करबा टमाटो सहित सब मसला को कषि नबा। तो ये देखो भल भाव आम छोले पूरा सिझी गला कलर केमती पूरा हो जाइए पूरा देखा ना पूरा ब्लैक ब्लैक कलर सते जमी गोटे कला बुट भाया। तो देखो भल भाव आम सिझी जाइए माने गोटा गोटा रही टिके प्रेस कला मात्रे से कौन हो भांगी जाऊँगी पूरा नरम रही। तो ये आम कौन करवा ना एबे सबुठ मोस्ट इम्पोर्टाट काम होची आम 3 चामच भाया नहीं जावा आमर जो काबुली चना माने अर्थात छोले को ताकू नहीं आम ग्राइंडिंग करनबा 3 चामच मन रखिदेवे 250 छोले रे 3 चामच भाया मीडियम चामच रे 3 चामच नहीं आम यहाँ बाटी नबा। देखो बाटी सारा पर यहाँ गोटे ना गोटे ग्रेवी भाया हो गला गोटे मसलादार भाया होगला यहाँ बहुत माने मोस्ट इम्पोर्टाट निहाती भाव में यहाँ करेंगे यहाँ एक्चुअली टेस्ट बहुत बढ़िया लगे। तापर ये भल भाव कषि सारा पर गोटे चामच भाया आम छोले मसला ऐड करवा एवं से ऐड करवा किसी गरम मसला गोलमरच गुंड जोटा कि आम रखिदे बस से मसला ऐड करवा टिके पानी देकी एगेन आम ताको 2-3 मिनिट भल भाव आम कषि नबा।
ମନେ ରଖିଥିବେ ଛୋଲେ ମସଲା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆଉ ସବୁ ଅଧା ଅଧା ଚାମଚ ମାନେ ହାଫ୍ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଏସବୁ ନେଇକି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଛୋଲେ ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଆଡ଼୍ କରି ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ପାଣି ଦେଇକି ଏଗେନ୍ ଏହାକୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଯାଏ ଏମିତି ଯେମିତି ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପୁଣି ଏଗେନ୍ କିଛି କଷି ନେବା। 1 ମିନିଟ୍ ବି କଷିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଗ୍ରେଭିଟା ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ତରକାରୀକୁ ଏକଦମ ବହଳିଆ କରିଦେବା ଆଉ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା ବିଲକୁଲ ମସଲାଦାର ଲାଗିବନି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲେ ସବୁ ଛୋଲେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତେଜପତ୍ର ସେ ଯେଉଁ ଡାଲଚିନି ଏସବୁ ବାହାର କରିନେବେ। ତାପରେ ସବୁତକ ଯେଉଁଟା ଆମେ ସିଝେଇକି ସବୁ ପାଣି ଚା ପତି ପାଣି ଯେଉଁଟାରେ ଆମେ ସିଝେଇଥିଲେ ସବୁତକ ପାଣି ସହିତ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ମସଲା ସବୁ ଥିଲା ମୁଁ ସେ ତାହାକୁ ସବୁ ବାହାର କରିନେଲି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ନେବା ଆଉ ଏହାକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ସିମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖାଇଦେବେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏମିତି କଲର୍ ସବୁ ଆସେ। ଆଉ ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜାବୀ ଢାବା ଅଛି ସେଇଠି ନିହାତି ଥରେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଛୋଲେ ମାଗିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ହିଁ ବନେଇକି ପୁରା ଦେବେ। ମୁଁ ଏହାକୁ ପୁରା ବହଳିଆ କରିଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଟିକେ ହାଲକା ଗ୍ରେଭି ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଟିକେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗ୍ରେଭି ବନେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମେ 1 ଚାମଚ ଘିଅ ନେଇଯିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ତ 1 ଚାମଚ ଘିଅରେ ଆମେ କାଟି ରଖିଥିବା ଅଦା ଅଳ୍ପ ମାନେ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚଠୁ ବି ଆମେ କମ୍ ଅଦା ନେବା, ତାହାକୁ ସରୁ ସରୁ କରି କାଟି ନେବା। ରସୁଣ ଏବଂ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲାଷ୍ଟକୁ କସୁରୀ ମେଥି ଏସବୁର ତଡ଼କା ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଛୋଲେଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିଥାଏ, ଖାଇଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଥାଏ। ବାସ୍ ତଡ଼କା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼ିକି ରଖିଦେବେ। ବାସ୍ ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ପେଶାଲ ପଞ୍ଜାବୀ ସ୍ପେଶାଲ ଆମର ଛୋଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତି କେବେ ଛୋଲେ ବନେଇଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଫେସବୁକରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ମୁଁ ଯେବେ ବି ଛୋଲେ ବନାଏ ନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମୟ ମୁଁ ପୁରୀ କରିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ ଭଟୁରେ କରିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲାଛା ପରାଟା କରିବି। ତ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଲାଛା ପରାଟା କରିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ହଁ ପରିଶ୍ରମ ଟିକେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା ଯେହେତୁ ଲାଛା ପରାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଏମିତି ଲାଛା ପରାଟା ବନେଇଥିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଛା ପରାଟାର ରେସିପି ଦରକାର ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲେସ୍ର ଜାଗା ନାଁଟା ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫେସବୁକରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।